सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। हरि ओम। धन्यवाद। यही परिष सभा संपूर्ण भाव में भूली जाइछन्ति हरिनाम शब्द मद्यपान करी निज जन्म कला माँ बापा को भी संपूर्ण भाव में भूली जाइछन्ति। मान्यवर आज मते गाइबा इच्छा हुए तो नाचिबा इच्छा हुए। गाउथिबि प्रभु नाम गाउथिबि प्रभु नाम जोगी बेश धरी हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। चलुथिब जुइनिया चलुथिब जुइनिया काली जीव प्राण हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। कलिजुग मनीष कहीं नुहे कहानी सत सरी गले बाबू जाति तो पासी। कलिजुग मनीष कहीं नुहे कहानी सत सरी गले बाबू जाति तो पासी। चलीजिब एही प्राण चलीजिब एही प्राण चलुथिब निया हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जय हो त्रिकालदर्शी बाबा जय हो त्रिकालदर्शी बाबा जय हो। अच्छा कुमारी ये होती त्रिकालदर्शी बाबा तांको साक्षात करतु राजकुमारी साक्षात करतु। बाबा मो प्रणाम घृणा करतु बाबा। उठ उठ हेलो बाबा आश्रम को शिवर कारण बाबा आपण होती त्रिकालदर्शी आपण तो सब जानी मु आपन को कौन कहबी बाबा। तमे मते अविश्वास करूच मां ना बाबा ना आपण जने त्रिकालदर्शी बोले मुटिके आपण को परीक्षा कर। तमे जतबेले मते अविश्वास करूच तम मुखमंडल देखि मो स्पष्ट भाव में कहूँ जे तम ना होचे प्रतिभा। हाँ बाबा हाँ तांकरी ना प्रतिभा तम होचो हे सौंदर्य नगरी राजकुमारी। हाँ सतरे आपण भगवान बाबा सतरे आपण भगवान। मन में गोटे प्रश्न नहीं आसी जमा कहीं आम राजमहल में जिते भी पुत्र संतान जन्म होची कहीं मृत्युवरण करुछंती सत कहली ना मां। आपण ठीक कहते बाबा सतरे बाबा आज आपण को दर्शन करके मो जीवनटा धन्य है। हरि बाबा आश्रम को जते बेले प्रश्न नहीं आसी जमा निश्चय तम मनस्कामना पूर्ण हम हेले माँ गोटे कथा जानिच। हाँ बाबा कहीं तम राजमहल में जिते भी पुत्र संतान जन्म होची कहीं मृत्युवरण करुछंती जानिच मां। ना बाबा
ସେଇ କଥା ତ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହି ତାହେଲେ ଶୁଣ ମା, ତମ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟାଏ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଧରି ବୁଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ରାଜକୁମାରୀ, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି ରାଜକୁମାରୀ। ହଁ ଗୁମାସ୍ତା ବାବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ୟାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ଅଛି ମା, ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ ମା। ହୋମ ଯଜ୍ଞର ହଁ ମା, ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ପାରିବ? ହଁ ବାବା, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭାଉଜଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ମା। ଯାଇପାରିବ? ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ବାବା? ହଁ ମାନ୍ୟବ, ତମେ ଜାଣିଲ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଦେଖିବ ବାବା, ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ମୁଁ ସେଇଠି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବାବା, ଶୀଘ୍ର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହେଲେ ଆସ ମା, ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା।